music. Parang, nako. Wow! Oops! Favorite ni Pia ni Jopas. Yeah! Oh, wow! Wow! Happy Halloween! Tinidora! Tina! Hindi porke bare months na, Halloween na agad. Ayan. Oh, ayan na. Wow! Mambo number Plants versus zombies. Ayan na! Aming phone. Oops! Oops! Siyempre dapat papanik eh. Yeah! Gusto mo yung box niya parang dinikit ng kanin? Hindi gumagalaw. Ayan na. Tama! Exhibition. Go, Tinidora! Wow! Up! Exhibition. May kawad pa ng kuryente. Wow! Yeah! Wild! Paulo, in fairness, may balakang siya. Ay, oo. Ay! Yeah! Ang rambutan. Pasintabi mo sa mga kumakain. Pakyat na talaga, oh. Ibang level ka na talaga. Ay, ibang level talaga Second to. floor na. Parang gusto ring mag-wild card, ah. Wild. Yan ang pinaka Wild na wild, ah. Ano ka ba, Alan? Yan ang nagtuturo kay Yaya Dam. So, mga ganyan. Yan Bakit ang hindi natin kay Yaya na bukas? Important. Siya ang choreographer. Teka, bakit bahay ka? Bakit may appliances ka na? Water dispenser. Nagnakaw. Balik mo yan. Pag ikaw na barangay dyan. Hop! Up. Hi, Lola, Tinidora. I'm so excited. Yeah, we can see. Can I have water, please? Tubig na uhaw. Oh, kape ka muna. Energy pa more. I'm so... Oh, Alan, are you there? Yeah. I missed you, Lola. Yeah, I'm not. I I miss you, Alan. I miss you. I love your Yaya bangs. have a good performer. Yeah. Nag-rehearse kayo? I'm proud of her. Did you rehearse? Yes, I do, Tito Sen. You did, huh? When? Yes. night? Last year. Grabe talaga. Grabe talaga rehearsal last year pa. Oy, pero Lola ha, si Alden mahusay din. Makisig pa. I know. Pogi pa, maputi. You know, it's so difficult to choose or to choice whatever. Wow. Ang hirap pumili, you know. Cuando? Tell me when. Hey, Cuando, are you alive? Iba yan, ah. Saan mo na naman naho kayo mga yan? Tito Sen, that's what called the living dead. Okay. Na Cuando, yung ginagawa ni Alden, napakadali. It's very, very easy. Kaya nyo ba yon? Ipakita nyo sa kanila. Okay? Let's go music and do it now. Magic Mike din yan. Go to the camera. Go to the camera. Do like this. Lapit sa... Wag masyado lumapit. Mabubunggo. Masyado naman, may mga bata nanonood. Sandali lang. OMG. Huwag na ilalabas yung dila. Yung mga bata po, huwag mo nang ilapit sa TV. Baka mausog. Saka yung mga buntis, ilayo. Ito pa! Pasintabi. Oh, ibalik mo na Balik lang. ang chains! Balik ang chains! Yeah. Pasintabi po sa mga Okay. naglilihi. Now, Yan ba yung Alded? opo, yan to yung Alden. Alded. Hindi Aldam. Alded. Tira. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kanino kayo? Kay Yaya or kay Alden? Alden! Kay Alden. Okay, bakit? Choreographer ka. Ah? Gwapo? Oh, hige. Alden ka pala, ha? Singwapo pala. ha? Ako humukay sa'yo. Walang loyalty. Alden o Yaya? Yaya. Very good. Cute boy. Wow!
Ay, Lola. I like your chin. Yeah. Huwag kang maniko, ha? Chin inches. Taga, Chin inches ang haba. How about you? Sino ang gusto mo? Alden o Yaya? Siyempre si Yaya. Wow, husky ang boses. ha? Pagsabihan mo, walang lilipad ha. Oo, Mamaya walang lilipad, ha? Alas 6 ha. Alas 6 pa. Ba't ganyan ang boses mo? Kumanta ka nga, remember me. Halika. Remember me. Go! Remember me. Yes. Kapag nag-iisa. Kapag ika'y nalulung. Ano? Wow. May buntot pa. Ika'y mukhang tanga. Ganon, ha? Okay. Grabe, no? Renz Merano ang boses, ang buhok na April Boy. Ah! Aba! Ano, oh! Yan, nagre-rehearsal. Wow, nag-rehearsal. Paulo. Wow. Kausapin mo yan. Oh, kasama pa yung mga EB babes. Yes. And that's my babe. Ang choreographer, si Hopia. Ay, alam na. Oh? Nag-rehearse, nag-rehearse. Parang wala sa kondisyon yung bata, ha? Ha, May hinahanap eh. wala. Up, up. Ay, may dumating na naman.